आयज आमी पणजेच्यान पयस फोंड्या वचपाचे वाटेक लागल्या. आजून मेरेन आमी टॅक बॉल्कोवान जे स्टार्टअप्स पळयले ते चडशे सॉफ्टवेअर बेज आशिल्ले. सॉफ्टवेअर बेज प्रॉडक्ट करपाक रिलेटिवली तरी सोंपें आसता, पूण तातूंत जर हार्डवेअर एलिमेंट आयले, जशें आमी इन्व्हेंट्रोमाच्या एपिसोडान पळयलां, जाल्यार ताची डिफिकल्टी लेवल सडनली खूब वाडटा. आनी तो प्रॉडक्ट जर मेडिकल कामा खातीर वापरचो आसा जाल्यार आनिकूच 2-3 लेवलांची ताची डिफिकल्टी, कंप्लायन्स रिक्वायरमेंट्स आनी हेर सगळें कॉम्प्लिकेशन खूब वाडून वयता. आनी हो प्रॉडक्ट जर कोणाचो जीव वाचोवपाक, जशें की कोणाक हार्ट अटॅक आयले तेन्ना ताका इमिजिएटली ट्रिटमेंट दिवपा खातीर वापरतले, जाल्यार फेलियर ऑफ दॅट प्रॉडक्ट इन दॅट टायम ऑफ यूज इज जस्ट नॉट एन ऑप्शन. असले सुपर क्रिटिकल प्रॉडक्ट चडशे आमकां जपानाक, युरोपाक आनी अमेरिकेच्या कंपनींनी घडयल्ले दिसतात. पूण असलोच जर एक टॉप नॉच प्रॉडक्ट आमच्या एका गोंयच्या पुतान आपल्या अमेरिकेच्या फ्रेंडांक गोंयां हाडून फोंडेच्या एका कोनशाक सुरू केलो, जाल्यार आमकां गोंयकारांक केदें व्हडलें गर्व. ह्या प्रॉडक्टाची आयच्या तेंपार इतली गरज कित्याक आसा काय? पेशंट्स खूब आसा, डॉक्टर्स कमी आसा आनी कार्डियोलॉजिस्ट म्हणलेले सामके कमी आसा. आनी ताजे फुडें मशीन्स आर नॉट एबल टू बी परचेज्ड बाय डॉक्टर्स. कित्याक जावन म्हणल्यार मोस्ट सिंपल कॉस्ट वॉज दॅट द कॉस्ट इज व्हेरी हाय. अमेरिकन कंपनी जी हांगा मशीन विकताली ती एक 1.5-2 लाखाक विकता आनी इंडियन कंपनी आशिल्ली ती एक अबावट 1 लाखाक विकता. सो आमी विचार केलो की हें मशीन समज आमी परत स्वता करतले हांगा गोंयांत जाल्यार ताचो आमी कितलो कॉस्ट रिड्यूस करूं शकता आनी ताका टॅक्नॉलॉजीचे कितले फिचर्स दिवं शकता. कित्याक ही जी मशिनां आशिल्ली ती एक ऑलमोस्ट 20 वर्सां जाली तीच मशिनां तशीच चालू आहा. तातूंत कांय व्हडलो इम्प्रुवमेंट जावना, तातूंत कांय एडवान्समेंट जावना. आज सगळ्याच्या लोकांच्या हातान स्मार्टफोन असतात, पूण दीज मशीन्स वर नॉट एबल टू कॅच अप टू दॅट एरा ऑफ मोबायल टेक्नॉलॉजी म्हणटा अशें. 2012 आमी एक प्रोडक्ट काडलो, ताचें नांव आसा जावन मॉबमॉन आनी तो इतलोच ल्हान एक ECG आसा. ECG म्हणटा ती एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो डॉक्टर एक रिकॉर्डिंग करता ह्या हार्टाची एक्टिविटी मनशाची आनी ती रिपोर्ट पळयतकच तांकां कळटा की मनीस दुयेंस आसा की ना तो. आनी ही टॅक्नॉलॉजी इज नॉट अबावट ओन्ली क्रिएटींग द हार्डवेअर आनी ताजे बदल्यान एक इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी आसा जी डॉक्टर खंयी आसूं, समज डॉक्टराक हॉलिडेक आसत नाल्यार पयस हॉस्पिटलान पयस आसत जाल्यार तांकां ती ECG तांच्या फोनाचेर मेळपा येता. आनी तें जाल्ल्यान यू कॅन सेव लायफ्स इन लेस दॅन फ्यू सेकंड्स, स्पेशली इन एन कार्डियक इमर्जन्सी. म्हणजे हार्ट अटॅक आयलो आनी तो खंयच्या सेंटराक पावलो, प्रायमरी हेल्थ सेंटर नाल्यार आमचे रुरल हेल्थ सेंटर आसता तांकां, आनी जाल्यार डॉक्टर समज हॉस्पिटलान आसत मेन नाल्यार सिटीन आसत खंय, तांकां इमिडिएटली एक मॅसेज येता आनी त्या नोटिफिकेशनाचेर ॲपाच्या थ्रू एंड्रॉयड ॲप तांकां रिपोर्टींग करपाक मेळटा. तें जाल्ल्या उपरांत नर्सीन नाल्यार कोणी तो मनीस ज्या पेशंटा लागीं आसा एक इन्स्ट्रक्शन्स घेवन डॉक्टरा कडल्यान ही कॅन डू कार्डियक फर्स्ट एड. आतां कॅलोज कंपनीचो आमी सेटअप पळोवया आनी तांचे टिमींग मेळुया. सो ही आमची मॅन्युफॅक्चरींग एरिया जाणून आसा. सो यू कॅन सी दॅट देर इज अ लेबल फॉर एवरीथींग. आनी हांगा आमकां एक मेडिकल युनीट आशिल्ल्यान वी हॅव टू बी केअरफूल अबावट सर्टन थिंग्स. हांगा जेवण खाण बी कांय घेवन वचपाक मेळना. सेकंडली दीस हॅज टू बी अ व्हेरी क्लीन एरिया. माझं मेन प्रायमरी वर्क इज टू डू द टेस्टिंग ऑफ द मॉबमॉन unit, and secondary work is the incoming and outgoing checking of the mobmon apps and whatever the goods required for that particular product. माझे मेन वर्क आसा ते क्वालिटी रिलेटेड आसा. टेस्टिंग ऑफ दी ॲप आनी वेब बेस्ड एप्लिकेशन्स हे सगळे माझे प्रायमरी वर्क. क्वालिटी कोऑर्डिनेटर इज माय सेकंडरी रोल अँड आय हँडल द टेस्ट टीम. त्यांचे टेस्ट रिलेटेड डॉक्युमेंट्स हांव रिव्यू करता अँड एंड ऑफ द वीक मॅनेजमेंट कडेन QMR कडेन हांव ते रिव्यू करता. आम्ही हांगासर जो प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चर करता तेजे मॅन्युफॅक्चरींग करता, कॅलिब्रेशन करता.
I'm working as a quality engineer. So हे माझे प्रायमरी काम आसा. Secondary काम आसा माझे as a warehouse coordinator. So I keep track of all the incoming goods which is received in the company. माझी primary job responsibility is quality testing, mobile app testing, web based testing, आणि secondary responsibility is a manufacturing coordinator. जे आम्ही production plans करता just 4 days before production, then ते आम्ही मॅन्युफॅक्चर करता तेन्ना कितेंय प्रॉब्लम्स असले जाल्यार ते मॅन्युफॅक्चरींग कोऑर्डिनेटरा कडेन येता. देन दे आर टेकन टू द QMR आनी आमी इश्यूज सॉल्व करता. सो हियर हांगा एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया जावन आसा. आमी आमचो स्टॉक दवरता. सो हाका एक एनादर क्लीन एरिया आशिल्ल्यान देर इज ओनली ऑथरायज्ड एक्सेस टू दीस. सो पीपल हू आर ऑथरायज्ड ओनली कॅन एक्सेस, कित्याक हांगा लेबलिंग आसा आनी स्टॉक इन्व्हेंटरी आसा. हांगा आमचे न्यू जॉयनीज जावन आसात. ही इज ओंकार. ही इज एन मास्टर्स इन टेक्नॉलॉजी एंड तो आमकां आतां आमचे नवे प्रोडक्ट्स डेवलप करपाक हेल्प करतलो. दॅट इज साविया. ते आमकां अकाउंट्साक जॉइन जाला आनी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरऑल. पवन इज फ्रॉम बँगलोर आनी तो आमकां ते परत टेक्नॉलॉजीन हें करतलो, मदत करतलो फुडल्या प्रोडक्ट्सांक. माधवी जावन आसा, हू टेक्स केअर ऑफ अदर एडमिन रिलेटेड इश्यूज. तशें आनी हांगा आमची कोर टेक्नॉलॉजी आनी R&D टीम बसता. सो दीट इज वीथ रिस्पेक्ट टू केविन एंड हू इज माय बिजनस पार्टनर. तो आमची टेक्नॉलॉजी हँडल करता आनी ताजे बरोबर आनी 2-3 इंजिनियर्स आसा जे ताका मदत करता. हे अनिता जावन आसा, हे एक जुनियर प्रोग्रामर, जयेश आनी डॅरन. डॅरन, यू कॅन से हेलो. I have been working for this company for close to 3 years now, and in my view I don't think I'll ever find a much more fun company to work with, especially the most fun bosses. Over here what counted was not mainly my marks or my qualifications, but the work that I did. I studied my engineering in Padre Kosesam College at Verna. Over there I had to repeat my 3rd year, and finally I had to pass out after a delay of 1 year. But I know that the work that I did over here, that was pretty good, and I know the output, many people appreciated the output, and especially the number of issues that were fixed and stuff, and the level of engineering that I can do now, it's tremendous. I am proud to have been working on that, on this product. My message to the Goan youth would be, आमी गोंयकारांनी चड मार्क्सा फाटी धांवचे न्हू, पूण आमकां नवी वस्तू शिकपाची भूक आसूंक जाय आनी ताका लागून खूब हार्डवर्क करची गरज आसता. माझे डेजिग्नेशन हांगा एज अ ऑपरेशन्स डायरेक्टर आसा. सो आय हँडल द ऑपरेशन्स ऑफ कॅलोस, दॅट इज डे टू डे एडमिन वर्क. प्लस हांगा वी हॅव quality system set up in Kalos, so I handle the quality engineering related work in Kalos. Also operations म्हणून हांव हांगा जे आमी assembly work बी करता ते सगळे हँडल करता, मॅन्युफॅक्चरींग ऑफ द प्रॉडक्ट. प्लस सॉफ्टवेअर टेस्टिंग जे जाता तेजे सगळे ओवरऑल हाव इट इज डन तेजे मॉनिटरींग करता. जे रिसर्च एंड डेवलपमेंट आसा तेतून इल्ले म्हाजो सपोर्ट आसता आनी तेतून हांव म्हाजे कॉन्ट्रिब्युशन्स आसता. प्लस जे कस्टमर कंप्लेंट्स, कस्टमर सपोर्ट जे सगळे आसता ते सगळे हांव हँडल करता. अजून मेरेनची तुमची ही लांब वाट कशी आशिल्ली? 2001 जेन्ना आमी इंजिनियरींग पास जाले, तेज फर्स्ट रिसेशन आयिल्लें वर्ल्डान, आनी तेन्ना द फर्स्ट रिसेशन आमकां तरी अंडरस्टँड जावपा खातीर देर वर नो जॉब्स. आनी आमी PCCचे फर्स्ट बॅच आशिल्ल्यान आमकां कांयच म्हणटा तो हेल्प नाशिल्लो ऑफ एनी कायंड, की आमी खंयच्या कंपनीक आमकां एक इंटर्नशीप सुद्दां मेळटली म्हणून, नाल्यार एक ट्रेनींग मेळटली म्हणून. सो इट वॉज व्हेरी टफ. आनी त्या दरम्यान आय टूक सम ऑड जॉब्स. हांवें थोडे सेल्स जॉब घेतिल्लो, हांवें थोडो कॉल सेंटर जॉब घेतिल्लो इन टेक्निकल विथ डेल,
आनी ते सगळें करून सगळें मिक्स बॅग एक्सपिरियन्स घेवन मागीर हांवें फ्युचराक एक फोकस केला की आय वॉन्ट टू डू माय मास्टर्स. आनी तेन्ना हांव मणिपालाक इन बायोमेडिकल इंजिनियरींग भितर सरलो 2005 सालींच्यान. एक्चुली हांव जनरल इलेक्ट्रीक हेल्थ केअर जी इंडियन विप्रो जी मेडिकल सिस्टम्स म्हणून जाणून आसा त्या कंपनीक काम करतालो बँगलोराक. In 2006, my office had sent me to the US head office for some experiments, and in that process I ended up visiting the headquarters of GE Medical Systems, which is in Milwaukee, Wisconsin. आणि in त्या 2006 सालीन हांवें एक बरो मित्र केलो म्हजो, आणि that has been his name is Mr. Kevin Krieger, and with him whom I later on ended up starting up Kalos. In 2006 we met and we instantly became good friends. A few lunches. I was there for a very small period of 2 months, but then I invited Kevin to come in and join me for Christmas in December of 2006. So I came to Goa and we really enjoyed it. We had a great time. We spent time at the beach, we spent time in Ponda, where I now live, and at the end of that week I went back to the United States and I called Gajanan. Yep. So around that same period, early 2007, I had already quit from my job and pursued my PhD. So I came down to Goa, took up a teaching position, and in the meantime I was in touch over the phone with Kevin, and I said, hey Kevin, I've quit my job for GE, finally taken a decision and the leap forward, taken up academia for the time being. And he said at that time he was quite stressed with his own, he was doing part-time law and he was working at General Electric. So Kevin, your story to come to India. Yes, I was under a lot of stress. It was tough work for GE Medical, and at the same time I was a law student, and I was actually practicing for immigration law, and I decided to take a sabbatical. Gajanan and I conferred on the phone, and we got the idea that we would try a startup here in Goa. गोवा? शे, गोंयान कितें जाता रे? हें चिंतून आमकां गोंयकारांक गोंयान कितें नवीन सुरू करतले जाल्यार कितलें आगोड जाता कन्विन्स करपाक. आनी हांगा आसा हो एक अमेरिकेचो पाकलो जो आपलें घरदार सोडून तयार जालो गोंयान येवन स्टार्टअप करपाक. So it was a very easy thought to come up with it, but we didn't know where we were doing. So I said, anyways, come over, let's have a couple of drinks, let's enjoy, and then we'll figure out what to fit in. So as then the story goes off that I started mentoring a college project at PCC, and I said, okay Kevin, since you're here, your expertise could very much help the students go about doing a medical product and as a project, and then that's how we started looking into various ideas about what we wanted to build. And one of the things that we narrowed down saying we wanted to do in ECG and a pulse oximeter. So we actually started the circuit on the pulse oximeter, and then the story fell on with becoming cardiology, as Kevin will share his experience about what happened in August of 2007. Well, I moved here to Goa, and my flat, or at least a portion of the flat, was converted into our office, and I was teaching and mentoring some final year students, and as the project we were working on a heart monitor. So I'm a very healthy guy, and I go to the gym as many days a week as I can. And the gym that I was going to was in Donna Paula, Norbert's gym. I was doing weightlifting, and the weightlifting, it was pretty heavy. And during the weightlifting I noticed that there was a problem. I was suddenly panting